जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज 13/3/2026 शुक्रवार। आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क में केउं यात्रापाटी केउंटी एवं केउं नाटक परिवेशन करिवो आसंतु जानिबा। यात्रा राणी सिंहवाहिनी तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक तू मो बजरंगी। स्थान बलंगा निमापड़ा पुरी। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची हसरे तमे ना लुहरे तमे। स्थान धबलेश्वर विद्याधरपुर कटक। पार्वती गणनाट्य तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची कांदिले तू मोरी जीवी मु। स्थान तला राजनगर केन्द्रापड़ा। यात्रा नाट्य मंडप तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची मणिमा शुणिमा हेउ गरीब डाक। स्थान बड़बईचा केन्द्रापड़ा। यात्रा राजनंदिनी तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची एमिति विचार केबे देखिनी। स्थान बालुगा तालचेर अनुगुल। यात्रा मौड़मणि शिवाणी गणनाट्य तार तृतीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची ए मन काशी वृंदावन। स्थान शंकरपुर चौद्वार कटक। यात्रा दुर्गा मंदिर तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची ऑपरेशन सिंदूर। स्थान साईकुला मयूरभंज। ता परवर्ती अपडेट है कोणार्क गणनाट्य तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची तू बोधे मो भाग्य रे नाउ। स्थान धबलेश्वर कटक। ता परवर्ती अपडेट है यात्रा स्वप्न महल तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची तो आखिरे लुह भल लागुनी। स्थान खोलाहाट तिहिड़ी भद्रक। यात्रा ग्रांड महल तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची कंकाल कांदुची। स्थान तेलसिया एनटीपीसी अनुगुल। अपेरा श्रीमंदिर तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक जानुआर। स्थान राजघर पोखरी भद्रक। अपेरा सूर्य मंदिर तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक हाइदर। स्थान हरिराजपुर जटणी खोर्धा। अपेरा अशोक सम्राट तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची सबु पापर प्रायश्चित नाई। स्थान करंजिया मयूरभंज। यात्रा रंगमहल तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची दरिया कूलर दरदी बंधु। स्थान तमपड़ा बांकी कटक। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची एई बोधे शेष देखा। स्थान बंगुआरी पहाड़ भुवनेश्वर। यात्रा जाग्यसिनी तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची लुहर हिसाब रखिची किए। स्थान कुरिकणा जेनापुर जाजपुर। यात्रा श्री विश्व दरबार तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची पद्मनाभ गलीर बादशाह। स्थान 14 कुलाट पटामुंडई केन्द्रापड़ा। अपेरा राज दरबार तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची केते कंदेबू कला सात। स्थान मालीबसा पटामुंडई केन्द्रापड़ा। राजधानी अपेरा तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची एका एका से एकलव्य। स्थान इटामाटी मेडिकल पड़िया नयागढ़। यात्रा इंद्रभुवन तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची सुपरहिट नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। स्थान पीर बजार
ଭଦ୍ରକ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ। ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ। ସ୍ଥାନ କାଟେଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କିଏ କାନ୍ଦିନାଓ ହାତ ଟେକ। ସ୍ଥାନ ବାଲିପାଟଣା ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଚି ଫୁଲ ସବାରି। ସ୍ଥାନ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ସ୍ଥାନ ହଜଜଙ୍କିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାର ଅଫ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯାତ୍ରା ଓମକାର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ। ସ୍ଥାନ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ତ୍ରିଶୂଳିଆ କଟକ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ସ୍ଥାନ କୁଞ୍ଜର ପିପିଲି ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ନରସିଂହପୁର ଜଗତସିଂହପୁର। ମା ଜଗତଜନନୀ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ସ୍ଥାନ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ସ୍ଥାନ ଛେନାଖିଆ ଖୁଣ୍ଟୁଣି କଟକ। ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଖି କାନ୍ଦୁଚି ଲୁହ ସରୁନି। ସ୍ଥାନ ଇକୋନା ଗୋପ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ସ୍ଥାନ ଡଲାର ମନ୍ଦାର ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଅପେରା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଛି ଛି ଛିରେ ନେନି ଛି। ସ୍ଥାନ ମୋର୍ତ୍ତୋ ଭଦ୍ରକ। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ସ୍ଥାନ ଚକମାଟି ମେରୁଆ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଜଗାଦିଆ କଳା ସାଆନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କୁଶାସିଆ ଅନୁଗୁଳ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ତାର ଅଫ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ତାର ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ଜଣାଇବୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆ କୁଷ୍ଠ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ସ୍ଥାନ ଚଣ୍ଡିପୁର ଭଦ୍ରକ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ସ୍ଥାନ ମାଣିପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଥିବା ସୂଚନାଟିକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।